অনেকেই মিট আপ কো ওই কারণে আমরা কালকে মিট আপ রাখার আমি থাকবো লগে থাকবো এ रहा ऑल इंडिया राइडर नॉनी और साइड में रहेगा हमारा मोहित भैया কালকে মিট আপটা কোন জায়গা হইব কি আসে বিষয় ওইটা কইরাম কালকে বিকালে 5টার সময় বাইক সেন্টার সোনাই রোড শিলচর সোনাই রোডে বাইক সেন্টার সবাই চিনো তো ওই কারণে আমরাও থাকবো আর লগে তারারও মিট আপ হইব। और भाई हम लोग मिजोरम से हमने थोड़ा सा अपने रास्ते चेंज कर लिए थे बट फाइनली हम भैया से फिर से मिल गए सिलचर में। तो कल एक धमाकेदार मीटअप हम प्लान करने वाले हैं, तो जो लोग भी हम सबसे मिलना चाहते हैं आप सभी का स्वागत है। शाम को 5 बजे से 7 बजे तक मीटअप चलने वाला आई थिंक, और भाई तबाही करने वाले हैं। और देखते हैं कि भाई जितने हम लोगों के पास में कमेंट आ रहे हैं सिलचर सिलचर सिलचर, अब देखते हैं भाई सिलचर वालों का क्या सीन होने वाला है। আমার অনেকে জিগাও শিলচর কবে আইবে শিলচর কবে আইবে দাদা দেখা করতাম তো এই কারণে আমরা সবাই একলগে দেখা করার লাগি এক জায়গাতে আমরা কালকে বিকালে বাইক সেন্টার সোনাই রোড শিলচর বিকাল 5টা থেকে 7টা পর্যন্ত আপনারা পাইবাই তোর দোকানও তো বাপ্পা সবাই ভাই কালকে মিটআপ হইতো তারা অনেক আশা করিয়া শিলচর আইছুন। আমরা শিলচরের ইউথরা আর ফ্যান ফলোয়ার্স কিরকম আছে তারা বা আমরা শিলচর থেকে তারা কিরকম আগ্রহ দিতে পারি যে আমরা শিলচর থেকে রাইডিং কমিউনিটির লেগে কতটুকু উৎসাহিত আছি আমরা সবে সাপোর্ট করবাই কালকে সবাই ভাই বাইক সেন্টার শিলচর 5টার সময়। भाई देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, कल देखने को मिलेगा रियल में सिलचर वालों का प्यार, किस तरीके से आप लोग प्यार देने वाले हो। कल आया